बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर में पड़ी हुई छोटी छोटी कदरें अब ज़ाया नहीं होगी। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऐसे खूबसूरत बच्चियों की फ्रॉक्स जो सिर्फ बचे हुए कपड़ों की पीसेस से भी आप बना सकती हैं। देखें कैसे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक प्यारी सी फ्रॉक्स एक प्यारे से ड्रेस में बदल जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे ये खूबसूरत फ्रॉक सिर्फ बचे हुए कपड़ों से ही बनी है। यहाँ पे जितनी भी आपको डिज़ाइनिंग मिलेगी, और अगर आपके पास भी कतरन पड़ी हुई हैं, कट पीसेस पड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि ये वीडियो जब आप फुल देखोगे, फुल वॉच करोगे ना, तो उसके बाद आपके पास इतने सारे जो है आइडियाज़ हो जाएंगे बच्चियों के ड्रेसेस को रेडी करने के। घर में जो आपके पास कतरन पड़ी हैं उनसे जो है बच्चियों के फ्रॉक्स को रेडी करने के इतने सारे डिज़ाइन में इतने सारे आइडियाज़ आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि भाई जितने भी पीसेस आपके पास है ना, सबसे कुछ ना कुछ स्पेशल बनाया जाए। अब यहाँ पे ये देखें, ये वाला फ्रॉक जो अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे है, ये वाला फ्रॉक अभी एक ही यानी कि कलर के अंदर बन रहा है। लेकिन आपके पास अगर मुख्तलिफ कलर का जो कुछ जैसा से प्लेन कपड़ा है और कुछ प्रिंटेड कपड़ा है, तो आप उसको भी जो है ना मिक्स एंड मैच करके जो है इस तरह से डिज़ाइनिंग बना सकती हैं। देखिए मेन चीज़ ये होती है आइडिया। तो आइडियाज़ आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। वो तो उसके बाद जो है पीसेस के साथ जो है आपने कैसे बनाना है, वो आप पीसेस के कंट्रास्ट को देख के जो है ना कर सकती हैं। यहाँ पर ये देखिए कुछ ड्रेसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जो है शेयर कर रही हूँ, और यकीन माने कि ये सारे ड्रेसेस जितने भी आप लोगों के सामने अभी आ रहे हैं, ये सारे ड्रेसेस ऐसे हैं जो हमारी कस्टमर के बचे हुए पीसेस कपड़ों के साथ थे, उनसे साथ उनकी बच्चियों के बनाए गए हैं। तो मैं अपनी वीडियोस के अंदर अक्सर आप लोगों को इस तरह की डिज़ाइनिंग साथ शेयर करती रहती हूँ जो कि बच्चियों के बचे हुए पीसेस से बनाए गए हैं। अब ये वहाँ पर जो है ना, ये देखें जितने भी आपको ये खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे ड्रेस जो है कट पीसेस से कतरन से बनाए गए हैं। तो आप भी अपनी बच्चियों के ड्रेसेस जो हैं इस तरह से बचे हुए पीसेस के साथ बना सकती हैं। देखिए इस तरह से बजट की बचत भी हो जाती है कि आपको कोई एक्स्ट्रा जो है जाके मार्केट से कपड़ा नहीं लेकर लाने की ज़रूरत होती। वही यानी कि कपड़ा जो आपका बचा होता है, वही जो पीसेस लेसेस के जो पीसेस होते हैं बचे होते हैं, उनसे ये खूबसूरत से डिज़ाइन आपके बन जाते हैं। तो अब जो पीछे जो है आपने जो ड्रेस रेडीमेड घर के स्टिच किए हुए देखे हैं, वो यानी कि 1 से 1.5 साल तक की बच्ची के थे। तो आपने देख लिया कि बिल्कुल यानी कि देखने में बिल्कुल लग रहा ही नहीं होता कि ये जो है पीसेस के साथ बनाया गया है, बल्कि ऐसे लगता है कि भाई ये डिज़ाइन बनाया ही ऐसा है। तो बस स्टिचिंग के अंदर ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती हैं ना, यही कमाल की होती हैं। और मैं समझती हूँ एक टेलर को अंदर इतना हुनर होना चाहिए कि वो सिर्फ यानी कि एक जो है मुकम्मल पीस है तो उससे ड्रेस बनाने के तरीक़ों से ना आए, बल्कि छोटे छोटे जो इस तरह से कतरिन होती है ना, तो उनसे भी एक यूनिक सा स्टाइल जो है रेडी करने की सलाहियत हो, तो मैं तो उसी को टेलर समझती हूँ। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये वाला भी कितना खूबसूरत है, प्लेन एंड प्रिंटेड जो है मिक्स करके जो है खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया। यहाँ पर भी ये वाला देखें, प्लेन और प्रिंटेड जो है दोनों को मिक्स करके खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग बना रहे हैं। जैसे कि देखें बच्चे जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, उनके ड्रेसेस चाहे हमारे पास काफ़ी सारे पीसेस पड़े हों, लेकिन हम उनका ड्रेस इस तरह से नहीं बना सकते जिस तरह से बच्चियों को बनाते हैं, क्योंकि बॉयज़ का ये होता है कि उनके तो इस तरह से जो है मुख्तलिफ पीसों को जोड़ के नहीं बना सकते। लेकिन बच्चियों को ये है कि जहाँ से कलर मैच हो रहा है, प्रिंटेड है तो भी चल जाएगा, प्लेन है तब भी चल जाएगा, लेसेस ऊपर लगा देंगे, सारे यानी कि मसला हल हो जाता है। तो गर्मियों के अंदर तो वैसे भी बच्चे हों या बच्चियाँ हों, उनको ड्रेसेस जो है बहुत ज़्यादा हमें चाहिए होते हैं। तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप इस तरह से जो पीसेस होते हैं उनको ज़ाया ना करें। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पीसेस नहीं है ना, तो जिस तरह से मार्केट से हमें जो है काफ़ी सारी यानी कि मार्केट से थी होती हैं जहाँ पर कट पीसेस हमें मिलते हैं, यानी कि कट पीसेस यानी कि कम प्राइस के अंदर हमें मिलते हैं। और उनके बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि आप अच्छी कट पीसेस वाली दुकान पे जाएँ ना, तो उनका जो है ना फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा होता है। तो बस आप अपने बच्चे की कट पीसेस वहाँ से लेके आएँ वो काफ़ी सारे, और फिर जो है ख़ुद जो है इस तरह से डिज़ाइन करें। तो शहरों में काफ़ी सहूलतें होती हैं, सिर्फ उनसे फ़ायदा उठाना ये हमें खुद चाहिए कि हम किस तरह से उठा सकते हैं। देखिए मैं ये समझती हूँ कि एक ख़ाहिशवार यानी कि एक घर को चलाने के लिए ना एक ऐसा माइंड हमारा होना चाहिए कि जितना हो सके यानी कि
کم خرچ کے اندر پیسے بچا کر جو ہے ہم اگر اپنا یعنی کہ گھر کا سرکل چلا سکتے ہیں نا، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے اسپیشل جو ہے پیسے ضائع کیے جائیں۔ تو یہ ایک یعنی کہ ایک خواہشور جو بیوی ہوتی ہے، وہ میں ہوتی ہے، اس کے لیے اس کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی یعنی کہ اس طرح سے جو ہے کریٹ کر سکتی ہیں۔ تو یہ ایک یعنی کہ ہر کسی کے اندر یہ ٹیلنٹ ہوتا بھی نہیں ہے، اور جس کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے تو وہ یہ سمجھے کہ بھائی کمال کا ٹیلنٹ ہے ان کے پاس۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ والا یہ ڈیزائن یہاں پہ آپ کے سامنے ریڈی ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے میں ہوتی کہ میں بوائز مام ہوں، تو اس لیے میرے پاس جو ہے نا اگر جس طرح سے ڈریسز اس طرح پیسز جو بچ جاتے ہیں، تو ان کی میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان سے میں اپنی بانجیوں کے بھتیجیوں کے جو ہے اس طرح سے ڈریسز بناؤں، اور کافی اچھے خوبصورت بن بھی جاتے ہیں۔ اور پھر جن کی خود کی یہ ہے پریاں شہزادیاں اللہ نے جن کو دی ہیں، تو ان کے لیے تو پھر وہ ہے خود یعنی کہ اس طرح سے بنا سکتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ بھی ایک خوبصورت سا یونیک سا بالکل آئیڈیا ہے۔ دیکھیں سارے جو بھی آئیڈیا آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک سے بڑھ کر ایک آئیڈیا آپ کو مل رہا ہے۔ تو اب یہ والا دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ یہ ڈیزائن جو ہے شیئر کیا ہے۔ آپ یعنی کہ اس طرح کے فراکس جو ہیں 1 ماہ سے لے کر اپنی 10 سال تک کی بچی کا بنا سکتے ہیں۔ کچھ ڈیزائن ایسے ہیں جو بڑی بچیوں کی بھی اس طرح سے فراکس بن سکتے ہیں، لیکن جو چھوٹی بچیاں ہیں 10 سال نہیں 8 سال تک کی بچی کے 10 سال کی بچی تھوڑی اور بڑی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بھی کافی سارے ڈیزائن ایسے ہیں جو آپ بنا سکتی ہیں۔ تو چھوٹی بچی کی آپ قطن سے بنا سکتی ہیں، بڑی بچیوں کے اگر ہیں تو پھر آپ اسی طرح سے جو ہے مختلف یعنی کہ جس طرح سے پرنٹڈ اور پلین کپڑا لے کر کنٹراسٹ میں اس سے یہ ڈیزائن بنا سکتی ہیں۔ اچھا ایک اور بات جو میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ یہ ہمارے یہاں بہت کامن مسئلہ چل رہا ہے۔ دیکھیں جس کی شادی نہیں ہوتی اسے خود معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے۔ جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی وہ بھی اپنی خواہش سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ جس کے پاس روزگار نہیں ہوتا وہ جانتا ہے کہ اسے نوکری اور آمدن کی ضرورت ہے۔ ہر شخص اپنی حالت سے آگاہ ہوتا ہے، اپنے لیے اللہ سے دعا بھی کرتا ہے۔ آپ کو بار بار یاد دہانی کروانے یا سوال کرنے کی کسی کو ذاتی اذیت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہ آپ نے اس کی شادی کا خرچ اٹھانا ہے، نہ اولاد کی ذمہ داری لینی ہے، اور نہ ہی اس کا گھر چلانا ہے۔ خدا دار اس رویے سے باز آئیں، خود بھی سکون سے جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا کس وقت دینا ہے۔ میں نے خود یہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بھائی اگر کسی کو اولاد نہیں اور شادی ہو گئی ہے، ہائے ابھی تک اس کی اولاد نہیں، ہائے ابھی تک نہیں ہوئی۔ اللہ کے بندو جس کی شادی ہوئی ہے اس کو آپ لوگوں سے زیادہ ضرورت ہے، وہ آپ لوگوں سے زیادہ ٹینشن کی پہلے ہی بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے، اوپر سے جو ہمارے اس طرح کے معاشرے میں جو لوگ ہیں نا وہ جینا حرام کر دیتے ہیں۔ تو پلیز اس طرح کے کاموں سے پرہیز کریں۔ دیکھیں دوسروں کی ٹو میں لگنے سے بہتر ہے نا کہ اپنے گھر پر اپنے بچوں پر اپنے یعنی کہ سرکل پہ توجہ دیں، نہ کہ دوسروں کے گھروں میں یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں، اور جتنا ہو سکے تو پلیز کوشش کریں کہ دوسروں کو جو ہے زندگی کو جینے دیں، ان کی زندگی کو اجیرن نہ بنائیں۔ تو اگر میری کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہے تو اس کے لیے سوری، اور آج کی یہ ڈیزائننگ کون سی آپ کو اچھی لگی ہے وہ بھی بتا دیں۔